Dios te bendiga. Saludos de parte de esta tu amiga y pastor Lilian Lavoy. Ahí donde está, oremos para que el Espíritu Santo abra tu corazón y que la palabra que vamos a compartir esta noche sea bálsamo, sea medicina a tus huesos. Padre, te damos gracias Dios por lo que tú has hecho. Te damos gracias por lo que estás haciendo. Te damos gracias por lo que vas a hacer. Te pedimos, Señor, que mientras ministramos esta palabra el día de hoy, tu presencia visite cada corazón, tu presencia visite cada casa. En el nombre de Jesús lo declaramos hecho. Amén, 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 amén. Estamos aquí otra semana más y hoy continuaremos la serie La novia y sus emociones. Hoy estaremos hablando acerca de esa emoción negativa. So what is fear? El miedo es una emoción intensa, una sensación desagradable, porque por la razón que sea percibimos el peligro. Fear is an emotion that it could be intense. It's something that we feel the danger. Ese sentimiento de peligro puede ser real, puede ser imaginatorio, Well, that could be imaginary or it could be real. o puede ser por algo que está pasando presente, o algo futuro, o aún algo pasado. Or it could be something that is happening now, in the past, or is happening in the near future. Entonces, cuando tú estudias acerca del miedo, te das de cuenta que hay 4 tipos de So miedo. when you study about fear, there's 4 types of fear. Está el miedo real. The first one is the real fear. Estamos frente al peligro. When you're right in front of danger. Está el miedo neurótico, The other one is the neurotic fear. que es un miedo causado por los nervios. And that's the one that is caused by the nerves. Está el miedo aprendido. And the other one is the one that is a learned fear. Y está el miedo inconsciente. And the fourth one is the unconscious fear. Tenemos miedo porque hay algo que no resolvimos y se quedó grabado en nuestro inconsciente. It's usually something that we never solved and is still recorded in your subconscious. Les cuento que los psicólogos tienen un programa excelente para bregar con el miedo. And the psychologists have a nice program to deal with the fear. Por ejemplo, ellos dicen, trabaja en tu autoconcepto. So they what they say is work on your outer concept. Ellos dicen, asegúrate de que tú conozcas quién tú eres. Make sure you know who you are. Ellos dicen, tienes que conocer tus habilidades, tus capacidades, debes de saber tus puntos fuertes, tus puntos débiles. You have to know your capacity, your strong areas and your weak areas. Ellos dicen, cuando estés pensando en el miedo, So they say when you are thinking about a specific fear, tienes que mirar si el miedo que sientes es por la consecuencia del miedo o de lo que está pasando. so you have to kind of figure out if the fear is because of. Si el miedo es por las consecuencias que la situación podría provocar. Oh, because of the consequences that the situation might provoke. Ellos te dicen, tienes que trabajar en tu autoestima, porque si tú te sientes bien acerca de ti misma, tú todo lo puedes confrontar. So they say that you have to work on your auto self-esteem, because if you feel good about yourself, you'll be able to confront things. Lo otro que te dice el psicólogo es, acepta el miedo, acéptalo. And the other one is they also say accept fear. Habla con alguien acerca del miedo. Talk to someone about the fear. Visualiza qué va a pasar con tu cuerpo, con tus nervios, si te enfrentaras a la situación de la cual tú tienes miedo. Visualize what will happen if you
confront that specific situation that causes the fear. Entonces te dicen, aprende a relajarte. And then they teach you to learn to relax. Y por último, ellos dicen, vive en tu imaginación el por qué tú tienes miedo. And then imagine, put it in your mind, why is it that you are afraid? Entonces ellos dicen, el miedo nunca va a desaparecer. They say that fear is never going to go away. Tienes que aprender a gestionar el miedo y acostumbrarte al miedo. Basically, you have to learn to deal with it and get used to it. Pero algo bien curioso mientras yo estudiaba acerca del miedo, Something very curious happened when I was studying this. mientras los psicólogos te dicen acepta a vivir con miedo, Even though the psychologist will tell you that you have to learn to accept fear and live with it. mientras estudias la Biblia te das de cuenta que siempre que se menciona el miedo, Dios decía no tengas miedo. But within the Bible, every time something that would concern fear, God would always say, don't be afraid. ¿A quién le vamos a creer? Who are we going to believe? ¿Le vamos a creer al psicólogo que nos dice aprende a vivir con miedo? Are you going to believe the doctors that are saying learn to live with fear? ¿O le vamos a creer a Dios cuando dice no tengas Or miedo? are you going to learn to trust God when He says don't fear? Si el Señor dice no tengas miedo, If the Lord says don't be afraid, es porque Él te va a dar las herramientas para que no tengas miedo. it's because He's going to give you the tools that you need so that you will not be afraid. Estudié en la Biblia cantidad de gente que eran instrumentos de Dios, pero que pasaron por miedo. You find in the Bible a whole lot of people that were instruments of God, used by God, but they went through things that were fearful. Dos personas llamaron mi atención. And two people caught my attention. Me llamó la atención lo que pasó con María, la madre de The Jesús. first one was the situation that Mary, the mother of Jesus, had to go through. Tú encuentras esta historia en Lucas 1. In Luke 1, you find the story. Mira lo que está pasando en esta historia. And listen to what's happening in that story. Un ángel visita a María. An angel come and visit Mary. Y el versículo 26 dice específicamente, le habla a María que era joven, virgen y comprometida para casarse con In verse José. 26, this woman, it says that she was a virgin, she was a very young woman, and she was compromised to marry Joseph. Y el ángel la saluda y le dice, has recibido el favor de Dios. And when the angel come to see her, he says, you have received the favor of God. Y dice que María se perturbó. And she just became extremely concerned. ¿Qué significan esas palabras? So why am I favor of God? En el versículo 30 vemos que el ángel ahora le dice, no tengas miedo. And then in verse 30, the same angels tell her, don't be afraid, don't fear. Algo vio él en María He saw something in Mary que le hizo entender que ella tiene miedo. that he was able to get that she was afraid. Entonces él le empieza a decir, vas a dar a luz, vas a tener un hijo, le llamarás Jesús, y él le da detalles del embarazo y de cuándo ella vaya a dar a luz. Él le da And detalles. he gives this young woman details about how she was going to conceive and have a baby. Pero la preocupación de María es cómo eso va a suceder si yo soy But virgen. her concern was, I'm a virgin. How is that going to happen? Pero algo sucede. But something happens. Ahora el ángel comienza a hablarle a María acerca de la obra del Espíritu Santo. And then the angels start telling her about the work of the Holy Spirit in Y her. si estudias lo que está pasando, And if you study what it's te das de cuenta que cuando él comienza a hablarle acerca de la obra del Espíritu Santo, ella pierde el and miedo. when he started telling her about what the Holy Spirit is going to do in her, she loses all the fear. Ahora encuentras a una María que le estaba cuestionando al ángel que tenía miedo. And now you find a Mary that is questioning the angel that was
telling her not to be afraid. Pero ahora la vemos conversando con él. So now she's talking to the angel. Y le dice al ángel, ¿sabes qué? He aquí tu sierva, que se haga su voluntad. And she said, let God's will be done in my life. ¿A qué le tuvo miedo María? So why was she afraid of? ¿Al ángel? To the angel? ¿Le tuvo miedo al hecho de que ella iba a quedar embarazada? Was she afraid that she was going to be pregnant? Lo que haya sido, el miedo se fue. Whatever it was, the fear went away. Algo, y este es el punto número 1, ¿cómo manejar el miedo? So how to handle the fear? Tienes que enfrentar el miedo. You have to confront fear. Pero más importante, But more importantly, cuando ella se da de cuenta que este trabajo es del Espíritu Santo, ella ahora se dispone a trabajar y hacer la voluntad de Dios. so when she realizes that this is the work of the Holy Spirit, she starts working on it. So, escúchame bien, porque el número 2, ¿cómo yo manejo el miedo? So number 2, how did you handle fear? Ya lo enfrenté. You already confronted fear, Pero el miedo se va cuando tú te das de cuenta que lo que está pasando, Dios lo ha permitido, Dios lo está orquestando. but fear goes away when you realize that God is in the midst of this situation and He's the one causing this to happen. ¿Será posible que hoy, si tú estás experimentando miedo, So is it possible that if confronting fear today, te des de cuenta que Dios está en el asunto? that you could realize that God is in this situation? Porque cuando nosotros tenemos la convicción de que Dios está en el asunto, Because when we have the conviction that God is doing this thing, el miedo se va. the fear goes away. Entonces me llamó mucho la atención ese pasaje de María. So that caught my attention. Se fue el miedo The fear left porque enfrenta la situación because she confronted the situation, y se va el miedo and the fear goes away cuando ella oye que el Espíritu Santo será el que va a hacer la obra. when she hears that the Holy Spirit is the one doing the work. ¡Qué maravilloso! How wonderful Es que tú y yo entendamos hoy that you and I will be able to comprehend today que lo que el Señor está permitiendo en tu vida y en la mía, that what God is allowing in your life and mine, Él lo está permitiendo. He is allowing it. Yo siempre digo, si Dios está en el asunto, todo lo podemos en I Cristo. always said that if God is in the midst of the situation, we can do all things in Pero Him. me llamó la atención lo que sucede con los discípulos. But it also caught my attention what happens with the disciples. Este es el escenario número 2. And this is the point number 2. Y está en Mateo 14. Matthew 14, Y en esta escena que te voy a and compartir, in this scenario that I want to share with you, se menciona el miedo 2 veces. fear is mentioned twice. Imagínense lo que está pasando. Look what's happening. Es por la madrugada. It is early in the morning, Y ellos ven a alguien que se le está acercando caminando sobre las aguas. and they are in the midst of the ocean, and they see this thing walking towards them. Dice que cuando los discípulos vieron a esta persona caminar en las aguas, He says that when they saw this person walking on the water, todos gritaron, es un fantasma. they all started screaming, it is a ghost. Dice que gritaron de miedo. He says that they yelled, they started screaming because of fear. Ahí encontramos el primer miedo. So the first fear is there. Y ellos escuchan la voz de alguien que le dice, calma, soy yo. And they hear this voice that said, hey, calm down, it's me. So, el miedo número 1 aquí So the fear number 1 viene porque Dios tiene una orden para tu vida y para mi vida. comes because God has an order or some kind of order for you, your life. Aquí vemos 2 cosas muy This thing is interesantes. very interesting here. Dios habla. God speaks. Y cuando Dios
habla a los discípulos, ellos reconocen la voz And de él. when the disciples hear his voice, they recognize his voice. Y lo que escuchan es un calma. And what they hear is the word calm down. ¿Cómo tú y yo vamos a manejar el miedo? How are we going to handle fear? Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. We have to learn to hear the voice of God Que nos dice calma. that tells to our spirit, calm down. ¿Será posible que estás pasando por un miedo hoy Okay, can you be going through some kind of fear today? y vas a escuchar la voz de Dios que te dice calma, soy yo? And you're going to hear God's voice that says, settle down, it's me. Necesitamos hacer eso. We need to be able to do that. Pero es impresionante la respuesta de Pedro. It is very impressing, the response of Peter. Pedro le dice, Señor, He said, si eres tú, manda que yo vaya a ti. he says, Lord, if it's you, let me go towards you. ¿Y qué le respondió Jesús? Ven. And Jesus said, come, just come. Aquí está pasando algo poderoso. Something powerful is happening here. Este primer miedo His first fear, lo vas a manejar escuchando la voz de Dios. you're going to manage it or handle it, listening to the voice of God. Te vas a calmar. You're going to settle down. Pero cuando sigues estudiando lo que está pasando entre Pedro y el But Señor, when you continue listening to what's the communication between Peter lo que and realmente está pasando aquí what is really happening here es que Jesús quiere entrar en la escena. is that Jesus wants to be part of the scene. El Señor le está diciendo, calma, ustedes están preparándose para ver algo sobrenatural. Calm down, you are ready to see something supernatural. En solo minutos iban a ver a Pedro caminar sobre las In a very aguas. short time, they were also going to see Peter walking on water. Este miedo era para que vinieran a Jesús. This fear was so that they will come to him. Cuando yo estaba estudiando esto, When I was studying this, Dios mío, qué muchas emociones comencé a sentir. I started having different emotions Porque la nación y el mundo, todos estamos pasando por una situación difícil. because we are all going through difficult times right now. Y yo me sospecho And I suspect que lo que está pasando aquí that what is happening here es que Dios quiere entrar al escenario. is that God wants to be part of what you are doing. Quizás por mucho tiempo tú conocías al Señor de oídas. Maybe for a long time you knew about God just by hearing. Y ahora el Señor te está diciendo, prepárate para ver algo diferente. And now the Lord is telling you, get ready to see something different. Prepárate para venir a mí. Get ready to come to me. Y qué precioso la respuesta de Pedro. And how beautiful the response of Peter. Pedro se baja de la barca He get out of the boat y comienza a caminar. and he start walking on the water. Pero mira lo que pasa. But look what happened. Lo que pasa con Pedro es importante para que tú y yo hoy tengamos voz de alerta. What happened to Peter is important so that we will be aware of this. Dice, pero al sentir el viento fuerte, But when he felt the strong wind, tuvo miedo he became afraid. y comenzó a hundirse. And then he started sinking. Y Pedro gritó, Señor, sálvame. And he yelled, Jesus, save me. ¡Wow! ¡Qué gloria! What a glory. Ya Pedro estaba andando sobre las aguas. He was already walking on water. Ya Pedro le había sido concedido lo que pidió, ir a él. He had already received what he asked for to go to him. Pero vino un problema. But a problem got in the way. Apareció el pero. All of a sudden, the butt came to the scene. Dice que al sentir, pero al sentir, But when he felt,
the Él wind. iba caminando sobre las He was aguas. walking on water. Estaba mirando a And he was Jesús. looking at Jesus. Pero But cuando empezó a sentir los vientos, when he started feeling the storm, quita su mirada de he Jesús takes his eyesight away from y Jesus. comienza a hundirse. And he starts sinking. ¿Qué es el pero tuyo y el So mío? what is your but? Las excusas. What are your excuses? Ese pero simboliza las excusas. That but means the excuses that we put up. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? How many times has God talked to us? Yo sé que Dios me habló, I know that God spoke to me, pero but yo sé que Dios va a hacer, I know that God is going to do, pero, but y ese pero paraliza la mano de and Dios. that but paralyzes the hand of God. Empezó a sentir el viento fuerte. He started feeling the strong wind. Ese viento fuerte simboliza las tormentas, los retos que nosotros estamos enfrentando día a día. That means the storms and the challenges that we face every day. Escúchame, el problema aquí no fueron los vientos. But the problem was not actually the storm. El problema fue que Pedro quitó su mirada de The Jesús. problem was that he took his sight away from Jesus. ¿No es eso lo que nos pasa a nosotros? Isn't that what happens to us when we go through trials? Pero qué gloria la que vemos aquí, qué enseñanza. Well, what a beautiful teaching we find here. Cuando Pedro se da de cuenta que se está hundiendo, When he realizes that he's sinking, él entonces gritó a Jesús, he yelled and he asked Jesus, sálvame. save me. El segundo miedo. The second fear. ¿Por qué el miedo en esta ocasión? Why fear in this situation? Viene para que grites a Jesús, sálvame. It comes so that we could ask Jesus to save us. Cuando estaba estudiando estos dos miedos, So as I was studying these two types of el fear, Espíritu Santo ministraba mi corazón. Holy Spirit will minister to my soul. Porque cuando empieza el miedo al principio de la escena, están todos los discípulos juntos. Ellos todos tienen miedo. Because when this whole thing started, all the disciples were together and they were all afraid. Pero ahora esta conversación y este miedo lo está sintiendo Pedro solito. But now Peter is the one going through all this fear by himself. Y no pude evitar pensar lo que estamos pasando hoy. And I could only think about what we are going through today. Antes estábamos en la iglesia. Before we were free out there in the church, Teníamos al pastor. we had the pastor Teníamos los líderes. and we had the leaders. Teníamos acceso más fácil a que la gente se involucrara con mi problema. And it was easier for us to be able to get involved in your problem to help you out. Pero ahora Dios te tiene solito en tu But God casa. has you isolated now. Ahora tú estás experimentando el miedo solito, tú en tu casa. Now when fear comes, you're experimenting it, going through it by yourself. Pero mira lo que Dios hizo y desea hacer hoy Dios contigo. So look what God did and what He desires to do. Enseguida. Right away. ¡Wow! El oído de Dios está atento a sus hijos. The ear of God is paying attention. Cuando Pedro gritó, Jesús, When sálvame. he yelled, Jesus save me. Dice que enseguida He says that right away. Jesús lo escuchó Jesus heard him y le extendió su mano and he extended his hand y lo sujetó. and he held on to him. ¿Cómo manejamos el miedo hoy? So how do we manage fear today? ¿Qué aprendemos de esta escena tan conmovedora? What do we learn about these scenes that is so moving? Que Dios está atento a tu clamor. That God is always paying attention to you. Escúchame, el trato de Dios es contigo y conmigo. The dealing of God is with you and me. ¿Cómo vamos a manejar el miedo? So how are we going to
fear. Vamos a permitir que Él nos tome de nuestra We're mano. going to let Jesus grab our hand. Vamos a permitir que Él nos sujete fuerte. We have to let him take a hold of ourselves. Pero otra cosa que sucedió aquí And one more thing that happens here es que el Señor lo reprende. is that Jesus kind of rebuked him. Le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Man of little faith, why do you doubt? Oh Dios mío, qué increíble lo que el Señor le dice a él. How amazing what he tells him. ¿Por qué dudaste? Why did you doubt? Ay, 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 y yo te pregunto a ti hoy, ¿por qué tú y yo dudamos? And I ask the same thing. Why is it that we doubt when we're ¿Por qué dudamos? Why do we doubt? ¿Por qué enfrentamos el miedo con tanta cobardía? Why do we confront fear with in such a coward way? El Señor hoy te está diciendo, The Lord is telling you today, yo quiero hacer unas cuantas cosas contigo. I want to do a few things with you too. Quiero que escuches mi voz. I want you to listen to my voice. Quiero que te calmes. And I want you to calm down. Quiero que entiendas que yo voy a entrar al escenario. And I want you to know that I'm going to come into the scene. Quiero que entiendas que algo nuevo viene. And I want you to know that something new is coming. Pero para eso But for that, necesitas gritar, you sálvame. need to yell, save me. Déjame tomarte de tu mano. Let me grab your hand. Déjame sujetarte. Let me hold on to you. Pero una cosa que el Señor me hacía entender aquí One thing that the Lord was allowing me to be able to understand es que Dios corrigió a Pedro. is that Jesus corrected Peter. Sabes que uno de los problemas de nuestra sociedad hoy One of the problems of society today es que no nos gusta la is corrección. that we just don't like correction. Oh, qué ofensa que alguien intente corregirme algo. It is offensive when someone tries to correct us. Pero Dios mostró algo maravilloso cuando sujeta la mano de Pedro. But God showed something very important when he grabbed Peter by the Que hand. junto con la mano de Dios que viene para But sostenerte, together with the hand of God that is Él holding you, viene para corregirte. it also comes to correct you. Y yo quiero terminar con esto. And I want to end it with this. La Biblia dice cuando continúas estudiando este pasaje, The Bible says when you continue studying this passage, había una audiencia viendo lo que estaba that there pasando. were other disciples looking. Qué increíble esta historia. What an amazing story. Mientras que todo esto está pasando con Jesús y con Pedro, All of this is unfolding between Peter and Jesus. hay una audiencia en la barca. There is a group of people watching the whole thing. Están mirando, And they are looking. están escuchando, And they are listening. están tratando de entender cómo Pedro iba a manejar esta They were situación. trying to figure out how is Peter going to do it this time. Hoy hay una audiencia también. It is also a crowd looking at you. Mientras nosotros estamos viviendo el coronavirus, As we are living through this coronavirus, mientras tú y yo estamos viviendo con otros retos, and as you and I are going through the different challenges today, escúchame. listen to me, please. Hay una audiencia mirando. There's a crowd of people looking. Y el Espíritu Santo tocó mi corazón en una forma tan especial. And the Holy Spirit really touched my heart. Porque la audiencia que vio lo que estaba pasando con Pedro y con Jesús Because the crowd of people that saw what was happening between Peter and Jesus, fueron impactados a tal manera que comenzaron a adorar. they were impacted in such a way that they started worshiping God. Que tú y yo vamos a provocar a la audiencia. So what are we going to provoke in the people that are watching? Que vamos a provocar al mundo que nos está
mirando? What are we going to provoke in the people in the world that is watching you? ¿Qué vamos a provocar a los vecinos, a los familiares que no conocen a Dios? What are we going to provoke amongst the family and the neighbors that don't know God? Me impactó tanto el final de esta historia. So it impacted me so deeply. Porque dice que cuando ellos terminan de ver lo que está pasando, Because it says that when they finished with what was happening, ellos adoraron they worshiped y comenzaron a decir, And verdaderamente eres el Hijo de Dios. they started saying, "You are truly the Son of God." Escúchame, Listen to me. yo sé que estamos pasando por momentos que nunca habíamos imaginado vivir. I know that we're going through different hard times that we never thought we would live. Estamos cansados de estar encerrados en la casa. We're getting restless and tired of being locked in the house. Aun cuando están diciendo que en mayo van a empezar a abrir ciertas cosas. Even though they are saying that in May they're going to start reopening things. Con todo y con eso no queremos salir porque tenemos miedo de lo que va a suceder allá afuera. Even though they're releasing us to leave, we're afraid to leave. Pero cuando yo leí esta historia, But when I read this story, me ministró tanto. ministered my soul. Y yo quiero que te ministre a ti esta noche. And I want this to minister you too. Aquí no está pasando nada que Dios no tenga control. Nothing is happening that God is not under control. Aquí no está pasando nada que Dios no tenga autoridad para cambiar. Nothing is happening that is beyond God's authority. Pero alguien tiene que atreverse a caminar. But somebody has to dare walk on this. Tenemos que atrevernos a caminar. We have to dare to walk. Tenemos que atrevernos a gritar a Jesús, sálvanos. And we have to dare ask Jesus, save us, Jesus. Estamos en una realidad We are living in reality. que ni los doctores nos pueden salvar. That even the doctors cannot save us. Ahora están diciendo que todo el tratamiento que estaban haciendo con la gente no ha servido. Now they're saying that all the things that they were doing as far as medicine hasn't really worked. Que lo que han hecho, lo han hecho mal. That everything they were doing it wrong. ¿Será que Dios no está? Could it be that God is not? ¿Será que Dios no está pendiente a sus hijos? Could it be that He's not paying attention to His children? De ninguna manera. In no way of. Hay un llamado sobrenatural. There is a supernatural calling. Si tú no le sirves al Señor y estás escuchando esto esta noche, If you have not given your life to the Lord, and si tú en un tiempo le serviste al Señor y te cansaste y dejaste a Dios, if you served God once upon a time, long time ago, and you left Him, el Señor está diciendo, the Lord is telling you today. es tiempo de permitirme sujetarte. It is time for you to let me hold your hand. Es tiempo de que permitas que yo te corrija. It is time for you to allow me to correct you. Porque aquí hay una realidad. Because the reality is here. Voy a tratar contigo, I'm going to deal with you. pero la audiencia que te está mirando But the people that are watching you, tiene que ser provocada a adorar al Dios They have de los to be ejércitos. provoked to be able to worship God. Ahí donde estás, Right there where you are. yo quiero orar. I want to pray. Yo quiero orar por el miedo. I want to pray for fear. Yo quiero orar por todas esas emociones que vienen y te tocan. For all those emotions that come and get a hold of you. Vamos a decirle a Jesús, Let us tell Jesus, entra al escenario. come into my life, into the center. Entra al escenario. Come into the situation. Quiero que seas tú, oh Dios, I want this to be you, Lord, el que trate conmigo. the one that will deal with me. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus. Yo ministro a través de estas redes I sociales. minister through this internet. Señor, mira a las personas que están en temor.
Look at the people that are in fear. Mira los que están con miedo. Look at the people that are in fear. Señor, te pido en el nombre de Jesús I ask you in the name of Jesus que entres al escenario. that you come into the scene. Entra al escenario. Come into the scene. Que ellos puedan ver They might be able to see que el miedo que sienten that the fear that they have es la oportunidad para que tú vengas a is the ministrarlos. opportunity for you to come and minister to them. Ya sea que estés en un hospital en esta hora, Whether you are in a hospital bed, sea que estás en tu casa acostado en tu cama, whether you are at home laying in your bed, sea que estés en la sala con tu familia, whether you are in the living room with your family, donde quiera que estés en esta hora, wherever you are at this el time, Espíritu Santo te toca. if the Holy Spirit touches Yo you, declaro que el Espíritu Santo te toca de la cabeza a los I pies. declare that the Holy Spirit touches you from your head to your toes. Jesús, sálvanos. Jesus, save us. Jesús, Jesus, toma control de lo que sentimos. take control of what we feel. Te entregamos nuestra vida We give you our lives para que seas tú so that it would be you, el que nos enseñe the one that would teach us y el que nos corrija. and the one that will correct us. Señor, yo declaro Lord, I declare que al fin de toda esta tormenta, that at the end of all this storm, la audiencia, the people, the crowd, la gente que está mirando, the people that are watching us terminará will end up adorando a Dios. worshiping His name Porque tú eres el Dios verdadero. because you are the only true God. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En esta noche Tonight, te bendigo. I bless you. En esta noche te envío un abrazo. I send you a hug Y en and esta embrace, noche te recuerdo. and I remind you, Calma, peace, soy yo. it is me. Te invito a que el viernes a las 7 de la noche, Friday at 7 o'clock, I invite you to el domingo a las 11:15, tune in. Also Sunday at 11:15, seas ministrada con más palabras. that you will be ministered with more word. Bendiciones. Bless you. Te amamos. Well, I love you.